دنیا میں بہت ساری خوبصورت اور انبلیویبل چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ایسے جگہوں پر وزٹ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور آج کل انسان کے لیے کسی بھی جگہ پر جانا بہت آسان ہے۔ آج کی موجودہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کر وہاں کے کلچر کا مشاہدہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن خوبصورت سی نظر آنے والی اس دنیا میں کچھ ایسے پلیسز بھی ہیں جہاں پر ہمارا جانا پاسبل نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر قدرتی طور پر پائے جانے والی چیزیں یا پھر یونیک قسم کے جانوروں کی پروٹیکشن کے لیے عام لوگوں کے وہاں جانے پر روک لگا دی گئی ہے، تو کچھ ایسے پلیسز ہیں جہاں پر انسانوں کا جانا خطرے سے خالی نہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم 9 ایسے ہی پلیسز کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر آپ کا جانا منع ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم اس چینل پر لاتے رہتے ہیں۔ نمبر 9، لیسکاکس کیوز۔ یہ غار فرانس میں موجود ہے۔ اس غار میں 900 قسم کے بہت ہی یونیک آرٹس موجود ہیں۔ اس غار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں پائی جانے والی پینٹنگز 17,300 سال پرانی ہے۔ یہ تمام پینٹنگ مختلف قسم کے جانوروں کی ہیں۔ 17,000 سال پہلے اتنے یونیک پینٹنگز کرنا یقیناً بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ سن 1963 تک عام لوگ یہاں پر آسانی سے جا سکتے تھے، لیکن آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ لوگوں کے یہاں پر وزٹ کرنے کی وجہ سے ان پینٹنگز کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے 1963 کے بعد سے لوگوں کے یہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ہفتے میں صرف ایک ہی آدمی کو یہاں پر صفائی کے لیے جانے کی اجازت ہے۔ نمبر 8، ٹام آف کنگ شی ہانگ، چائنا۔ کنگ شی ہانگ چائنا کا ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس نے ایک طاقتور فوج کو بنایا اور ساتھ ہی چین کی دیوار بھی بنائی، جو آج بھی دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ لاکھوں مزدوروں کی مدد سے اس نے ایک بہت بڑے شہر کو بنایا۔ اسی شہر میں ایک بہت بڑا مقبرہ بنایا۔ اس مقبرے میں مانا جاتا ہے کہ اس کا جسم آج بھی دفن ہے، لیکن آج تک اس مقبرے کو کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی اس کی کھدائی کی گئی ہے، کیونکہ اس جگہ پر پارا بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس جگہ پر جانا ممکن نہیں۔ نمبر 7، روم 39، نارتھ کوریا۔ نارتھ کوریا میں موجود روم 39 کو بیورو 39 بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی پرائیویٹ پلیس ہے جہاں پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو 1970 میں بنایا گیا تھا۔ نارتھ کوریا کے کم جونگ کے بنائے گئے تہہ خانے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کمرے میں کیا ہے، یہ بات صرف اس کے خاص لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کمرے میں الیگل ہتھیار، دوسرے دیشوں کی کرنسی اور اسی طرح کئی دوسری چیزیں جمع کر کے رکھی گئی ہے۔ یہ کمرے کو استانا شاہ کم جونگ کے دادا نے بنایا تھا۔ یہ کمرہ 3 منزلے کی ایک عمارت کے اندر بنایا گیا ہے اور یہ کمرہ کم جونگ کے کمرے سے جڑا ہوا ہے۔ آج تک کوئی بھی شخص اس کمرے میں نہیں جا سکا۔ نمبر 6، ایریا 51۔ دوستو، ایریا 51 دنیا کی سب سے مسٹیریس اور مشہور ملٹری بیس ہے۔ اس کو دنیا میں موجود عام لوگوں سے بہت سیکریٹ رکھا گیا ہے۔ ایریا 51 پر بہت سارے موویز اور ویڈیو گیمز بھی بن چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں ایلینز کے راز چھپائے گئے ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 1969 میں ہونے والی مون لینڈنگ اسی جگہ سے کنٹرول کی گئی تھی۔ یہاں پر ہتھیاروں سے لیس ملٹری اس جگہ کی حفاظت کے لیے ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ جگہ اس قدر سیکریٹ ہے کہ وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز کو بھی اس بارے میں بہت کم پتہ ہے۔ 2005 تک وہاں کی گورنمنٹ کو یہ بھی بات پتہ نہیں تھی کہ اس جگہ پر ایک ملٹری بیس بھی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے لاک دروازوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 5، میٹرو 2۔
मेट्रो 2 रूस में मौजूद एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो कि स्टालिन की हुकूमत में बनाया गया था। स्टालिन सेकेंड वर्ल्ड वार में रूस फौज का जनरल था। ये खुफिया रास्ता रूस के तमाम सरकारी और मैनेजमेंट इदारों को जोड़ता है और साथ ही ये रास्ता 2 हवाई अड्डों से भी मिला हुआ है। ये वजह बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। रूस के सरकार ने भी अभी तक इस बात पर चर्चा नहीं किया है। नंबर 4, वेटिकन सिटी लाइब्रेरी। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत से लाइब्रेरी गए होंगे जहां आप आमतौर पर किसी भी टॉपिक को लेकर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। ये लाइब्रेरी वेटिकन सिटी में मौजूद है। कहा जाता है कि इनमें बहुत ही यूनिक और स्पेशल किताबें रखी गई हैं। इसके अलावा इस लाइब्रेरी में दूसरे बहुत ही अहम दस्तावेज़ भी रखे गए हैं। ये भी एक वजह है कि लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता ताकि ये दस्तावेज़ महफूज रह सकें। नंबर 3, स्वालबार्ड सीड वैलेट, नॉर्वे। जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया में मौजूद इंसानों के लिए ख़तरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर फ्यूचर में कभी वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो तकरीबन इंसान मर जाएंगे और दुनिया से सभी ग़िज़ा, पेड़ पौधे ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे ही हालात में काम में लाने के लिए नॉर्वे में सीड वैलेट को बनाया गया है। इसमें 8 लाख से ज़्यादा अलग अलग किस्म के बीजों को स्टोर किया गया है। ये सीड वैलेट 5 मिलियन बीजों को स्टोर कर सकता है। इसमें दरख्तों के बीजों को हज़ारों साल तक महफूज रखा जा सकता है। इस सीड वैलेट में साल भर में कुछ बार ही सिर्फ मखसूस लोग जा सकते हैं, वो भी सिर्फ नए बीजों को स्टोर करने के लिए। नंबर 2, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल के अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हिस्सा है। यहाँ के लोगों को सेंटिनलाइज कहा जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। वहाँ के लोग दूसरे लोगों से अपने ताल्लुक़ को पूरी तरह ख़त्म कर चुके हैं। ये लोग बाहर के लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। अगर कोई वहाँ पहुँचता भी है तो ये जंगली लोग उनको क़त्ल कर देते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी और जदीद दौर के हालात से बिल्कुल भी बेखबर हैं। ये लोग आज भी हज़ारों साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक मरतबा 2 रिसर्चर्स इस जगह पर मुआयना करने के लिए पहुँचे, लेकिन इस जजीरे पर पहुँचने के बाद उनको क़त्ल कर दिया गया। यही वजह है कि यहाँ पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि ये जजीरा सियासी तौर पर इंडिया का हिस्सा माना जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ये ख़तरनाक स्नेक आइलैंड ब्राज़ील में मौजूद है। इसके ख़तरनाक होने की असल वजह इस आइलैंड में पाए जाने वाले जहरीले सांप हैं। इन सांपों का जहर इस कदर ख़तरनाक है कि इनके काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ हर 1 स्क्वायर मीटर में 5 सांप रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों के आने पर पाबंदी है ताकि ये सांप किसी को नुकसान ना पहुँचा सकें। दोस्तों, ये था हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो में।